Good evening, kulo pa yung tanan, brothers, sister, all around. So, damo nga salamat tayo. Salamat gyapon ng mga brothers naton like the brother Ed, brother Renier, brother Rex, brother Jerry, brother Mike, brother Enzo, for make it possible in aton fellowship. And praise God. God is being faithful aton. Kay ikapera na natin yung fellowship. So praise God. And then hopefully, ang last week natin nga discussion about prayer, mga guides, mga proper content ang prayer. Hopefully, nakabulig at iyo prayer life kung anot mga content aton ipipray nga gintututdohan aton Ginoo. So amatiya. So yan na, hello. Sige. Check. Okay na. Thank you. So, share ko na yung story ni Mary Jones. Okay? In 1800, a poor Welsh girl named Mary Jones saved money for 6 years and walked barefoot 26 miles to buy a Bible in her own language. So, ang tiyakuan, her hunger for God's Word inspired the creation of the British and Foreign Bible Society, which has since distributed millions of Bibles worldwide. Her story shows how lives in even entire nation can be shaped by a single longing to have the Scripture. So, Mary Jones she is shaped by the Bible, by the Word of God. So, ang title natin yan na is Shaped by the Bible. So, scripture passage natin yan na is Matthew chapter 4 verse 4. While nagpe-prepare kini nga topic, na-bless ako yung duro. Kaya nakita ko ibang masalarong pa na yan makikita natin. So, basahin natin Matthew chapter 4 verse 4. But he answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. The grass wither, the flower fades, but the word of God shall stand forever." Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for the grace and mercy. We humbly asking you, Father, that help us to give you glory, to glorify you in this moment, and help us to obey your command and enlighten us in your word. Let the Holy Spirit guide us and teach us. And Father, we ask for forgiveness of sin, that every day we fall to sin. Pasayla kami. And I pray, Father, that continue to help our faith to increase and protect it from Satan's temptation. And we pray for our other brothers that what I did, I pray that to bless them spiritually and physically. You'll be the one, be glorified, be lifted up. Your kingdom is eternal. Thank you for everything. We pray this in the mighty name of Jesus, who is our Lord and Savior. Amen. Amen. So yan na naton scripture passage is ini nga time waray pa mag-undergo ang aton Ginoo suffering, crucifixion, burial, resurrection and ascension. So yan na para ma-understand naton ini nga passage, sino ba itong he na nag-answered? Yan, kaya no anon reason kaya no nag-answered? Ito ya. So para makita naton ang mas maintindihan natin ang passage, babasahin natin ang previous verses, Matthew chapter 4 verses 1 to 3. Verse 1, then Jesus was led up by the Spirit. So, on chapter 3, last verses on chapter 3 on Matthew, ginbaptize si Jesus Christ ni John the Baptist. And kundiin, nakadto ang Holy Spirit, na ang Father na nagyakan nga, this is my beloved Son, whom I will please. So,
So, amatiya. And then after niya baptism, after the confirmation and God the Father that Jesus was His beloved Son, His only Son, so then Jesus led up by the Spirit. So, dinihagin dara, wilderness, desierto. Okay? So, ang purpose kaya nihagin dara nga to is to be tempted by the devil. So, an ini nga word nga tempted, in another word in here is to examine, to test. So, to examine and to test ang atong Ginoo. So, dito ha wilderness, kasi nga di, and after fasting 40 days and 40 nights. So, amazing, gindara Jesus Christ, the second person ng Holy Trinity, gindara yan Holy Spirit, ito wilderness, to be examined, to test an aton Lord and Savior. Kung gaano ni ka matadong, okay, ka-obedient ka aton Father. So, he fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. So, at this moment, maluya itlawas ang atong Ginoo. Imagine na, 40 days, 40 nights, wari kakaon. Magugutom. Okay? Physically. So, yan na, gutom man natin Ginoo. Itiya kabutangan, gutom hiya. And the tempter came. So, amazing ini nga verse, nagpapakita aton brothers and sisters, na, lumako. Check. Okay na. Sige. So, yan na. Nagutom man natin Ginoo, brothers and sisters, gutom maluya. Yeah? Pero, didahan panahon niya kaluya, dida dumaw ang tempter. So, kita, pag-ikmat kita, brother. Kaya ang tempter, diri madaw pa aton, hantay nga makusog kita. Di ba? Maatake ang Bible, yung papakita aton, kung ano ang time pag-atake, tempter ha aton, mga believers. Maatake lang tempter ha aton, hantay nga maluya kita. Which is mobile na strategy. Di ba? Paano ka maatake din kontra, kung diri maluya pa. Idang panahon na niya kaluya, amat perfect timing. So, perfect timing ini ang pag-atake ang tempter. And said to him, imagine na brothers, si Satan dumaop kan Jesus to tempt. May na ba ka mo na-remember hini nga scenario or situation? Diba? Ang ini nga situation, nabalik ini ha, Garden of Eden. Kundi ni Satan, gintempt niya ang tao, i-Adam. Okay? So, Jesus Christ, na si Apostle Paul, Jesus Christ is the Savior. Jesus Christ is the last Adam. The final Adam. So, ang first Adam, nag-fail. Okay? Nadarayan ni Satan. So, iniya, second Adam, Jesus Christ, the final Adam. So, and tempter came and said to him, if you are the Son of God, command this stone to become loaves of bread. So makikita natin, brothers and sisters, pag-atake, tempter. Iti yung gina-atake is an ating faith. The Word of God. Previous verse, nasa rin ang Father and Jesus, this is my beloved Son. So yan na, nasa rin niya, tempter hayo, if you are the Son of God. Gintatagan niya yung doubt it Word of God. Ginyakan. Same gihapon na natabuha Garden of Eden. Ginyakan ba ni God? Nandiri kayo ni kumaon? So, ipag-atake ang tempter, iya dahil din pupunto itaton, faith in the Word of God. Okay? So, amay tatong babantayan. So, yan na, gutom ang Ginoo. Kasi kung ikaw manggulan, ang Son of God, which is sinuod, command these stones to become loaves of bread. Kayang-kaya itong Ginoo. Ang mga bato himuon niya, tinapay. Pero diri, sakto nga pamahagi. Ginlimbong. Di ba? Kaya niya. Pero,
para man kita na diri niya ito ginimo. And Jesus answered. Ini nga word nga answered, kaupod na iniha word nga ginahag Greek is his conclusion or judgment. So iniha response kan Satan is a judgment. Diba? The Lord Jesus replied to Satan from his judgment. So, diri ni ko na tigo-tigo lang Ginoo. So yan na, the Lord Jesus quoted scripture for Satan's temptation. So nag-quote na natin Ginoohin scripture. Nasa rin gini, it is written. Imagine adaya gintempian ni Satan, tapos an ginyakan hang Ginoo, nag-quote yan scripture. So makikita natin din, brothers and sisters, the Word of God is our true instrument against Satan's temptation. So amo ang gingamit naton Ginoo nga instrumento para han temptation ni Satan is the Scripture. Okay? So anatong point 1, we must believe that our weapon against Satan's temptation is the Word of God. So, amin na natin weapon at the moment of Satan's temptation. The Word of God, like Jesus. Iyaging gamit ng kotiyahin Scripture. Mababasa natin na Psalm chapter 119 verse 11. I have stored up your word in my heart. Stored up the Word of God in his heart. Meditating, living it, di ba? Memorizing it. So, ang purpose, kaya nangyaging kasing-kasingan pulungan Ginoo, that I might not sin against you. So, Word of God can help us to overcome temptation. Kasi ang goal ni Satan, kaya niya nagtetempa aton, duduha. To disobey God's law and God's will. Okay? Not to do God's law and God's will. So, amin ito ang duha nga purpose ni Satan kaya nakita gintitem. Para di rin natin buhaton ang kaburuton Diyos, ang balaod Diyos, or tumalapas kitahan iya balaod o kaburuton. Kaya di rin nga natin buhaton ang balaod Diyos o iya kaburuton sa laiton. Di ka nga magtumanan iya balaod, kaburuton, sa lait iya. Tumalapas ka nga iya balaod, iya kaburuton, sa lagyap iya. So, ini nga scripture, nagpapamatuda aton na ang Word of God during naton temptation, para diri kita madarahan temptation, is the Word of God, para diri kita makasala. Okay? And then Ephesians chapter 6 verse 17, it says, nasa ni Apostle Paul, Ephesians believers, kita dili mga Tacloban believers, BCF believers, di ba? Nasa nga di, and take the helmet of salvation. Hindi mo butang helmet, di ba, ulo? Protection. So, kailangan natadahin mo, ulo is the salvation, the gospel. Imo nahunaon, permi it gospel. Kasi kung alay mo nahuna, it sakto nga gospel, it is your protection and temptation ni Satan. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, ini nga verse, nagpapamatuda aton na the Word of God is our weapon, sword. So, tutuan naton na panlaban naton, hantayin hit, temptation ni Satan. Makikita natin yun nga verse, ang Word of God, ginhim mo yung image as sword, which is itong gingamit ni Jesus Christ, hantayin Satan's temptation. Gingamit niya ang Word of God. Kaya ito aton sword. So usay ni maging motivation naton, kaya naton kinahanglan, maghatag hintay, pagbasa, pag-aram, iti a word, kaya amin it aton weapon. Okay? Dili ka nga ni maaramit, di ka nga nagbabasa sa Bible,
Diri ka nga nag-aaramid Bible, waray ka weapon. So madali ka la, mahulog temptasyon ni Satan. So, importante rin ko ni Bible haton. So, balik kita, ang atong main passage. So, nasa niya dito niya quote, man shall not live by bread alone. So, according ha scripture, God commanded His people about the condition of human being, that they live not by physical things alone. So, ginsugo na kita Diyos, haniyaging kundi rin Jesus Christ na kita ng mga tao, dili la kita nabubuhi, pinaagilahan, tinapay. Ini nga tinapay nga bread, nakasunod dito verse, implication niya is material things. Okay? Physical things. So yan na, ang suguhan Diyos ha human being, dili la kita dapat nabubuhi ha mga material nga butang. Itaton pamaagi, kaya ano kita mabubuhi diri la dapat material nga butang. Amot sugo han Dios sa aton. Yan na, may warning ha aton ang pulong han Dios. Nga din kita point to, we must not live by earthly things alone. Kaya mo manggod ang sugo han Dios sa aton. Nakita itaton kabutangan, pamaagi taton pagkinabuhi diri la mga butang dili hababawan tuna. Diri lito asya rason kaya ano kita nabubuhi. So yan ang may warning ha aton ang Ginoo para han mga tawo na aliraw na huna nga nabubuhi lahira pinaagilahan mga butang dili hababawan tuna. Like dili ha Mark chapter 8 verse 36, for what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? So ang reason kaya nagsusugo ha ato ng Ginoo nga dili la kita mabuhi pinaagilahan mga butang ha babawan tuna kay may kita soul or kalag. Dili la physical. So amatet ko naton reason. So kasi nga di for what does it profit a man to gain the whole world? Imo na ang tanan nga karikuhan, kasikatan nila babawan tuna, pero napabayaan mo luwat mo kalag. So masyado, ako para gabin hapon, masyado kita nagwo-worry mga material things nga. Una-una naton, amulat nagbubuhi tinapay, bugas, tubig. Hala, worry na ako pagkaon, nililisan na. Hindi na ako magbasa ng Bible, kay worry kami kaunon, worry kami tutuunon. Yeah, so di papahinumdum hata ng Ginoo nga nasugo hata ng Ginoo nga diri la tiya asya pamaagi kay ano kita nabubuhi. Okay? And then may dagyap din niya kan ni Lord regarding hiton mga tawo nga nagunahon na nera source tira kinabuhi dinhi mga butang la diha babawan tuna. Nasing diha Luke chapter 12 verse 15, then Jesus said, beware, babalaya, guard against every kind of greed. So, iya babala, i-guard naton. Okay? Atong kalugarin against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Nasing Jesus Christ. Life is not measured by how much you own. So, after niya pagselling na guard, i-guard natin atong kalugarin every kind of greed. Then he told them a story, parable. So significant kaniya siya nagingyakan ang previous verse. Kasi kung di rin niya significant, di rin niya mayakan yung parable. Nagyakan na yung parable. Then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. So, rich man, may niya fertile farm that produced fine crops. He said to himself, what should I do? I don't have room for all my crops. Mamo diya problema. Damo na enduro diya, ani. Di ba? Damo na kamalita. Joke lang. Damo na pusura. So what should I do? I don't have room for all my crops. Then he said, I know.
I'll tear down my barns and build bigger ones. So nagpaplano pala niya, brothers, ha? Then I'll have room enough to store all my wealth and other goods. Uban niya, matindog yung bago nga, dordako. Okay? And I sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now, take it easy. Eat, drink, and be merry. Di ba, mga purpose or goal hit mga unbelievers? Di ba? Ini nga, take it easy. Kaon na lang kita, inom, magpakalibay. Hindi mo na matag kwarta. Di ba? Oh, guilty. Sometimes ako guilty. Di ba? So, ini pagpainom damit ang Ginoo na di ba niya ganyakan is guard naton kalagarin ng every kind of greed. Nga na amo na tato na ini nga rich material na material things. Importante hindura ay at material things kaya no. Kasi tariyaw na amulet nagbubuhi ay iya. Kwarta, di ba? Pagkaon, asyet hiya. But God said to him, nasa ni Jesus Christ, you fool! Kahit identification ng rich man. Rich man na iya, damot iya karikuhan, pero ang pagkakilalanhan Diyos sa iya, you fool. Fool nga yan. You will die this very night. Then you will get everything out. Then who will get everything you work for? Di ba? Inumat magdadara ito, yan ang marumalita na dumudamuhan. Di ba? So, what is for, na-profit na natin, na-gain na natin ang whole world, pero napabay na natin soul. So, nasing ang Ginoo, previous verse, life is not measured by how much you own. So, mga physical things, di rin nga nito yan, asyat basihan, kinabuhi, na hamatahan Diyos. Pero hamatahan ng tao, basihan kinabuhi, kung damot kwarta, haluagit katunaan, tama? Damot mga property, okay na, ayahay na. Pero hamatahan Diyos, di rin tiya asyat basihan. Anong basihan? Next verse. Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. So, ang Ginoo, amin ito warning nga itong papahinumdum. Di ba? Di ba may mga believers na so ganito, brother, amin na pagpahinumdum. Repent. Diba? So, amin yes, a person is a fool to store up earthly wealth. Kaya diri man natin to makakaupod eternal. It mga earthly nga mga butang, karikuhan, physical things. Diri natin to hiya makakaupod permanente. But ang basihan na sing ang Ginoo, but have a rich relationship with God. So, amin at gustuhan ni Jesus Christ para niya mga followers. Maganrito kita aton relasyon at Diyos. Diri malilipay, diri hataas si pagkitahain mo ang Ginoo. Diri nga tungod nga damot mo mga earthly things. Aniya basyan para hataas siya pagkitahain mo kung riko ka at relasyon nimo at Dios. Which is amin ito naghahatag kay time of Word of God. Amen? So, amin na we must not live by earthly things alone. Kaya nina mga earthly things, amin ito tuwan natin. Mapaparas kita hinin previous verse ni dahan Matthew, ni Herod, han time nga, nasabtan ni Herod nga, ginuwat yan, wise man, gintrick hiya, waray na bumalik ka iya. So, tungod na niya pangalas, ginsugo niya nga magpapatahin 2 years old below ng mga bata. Kaya nadiri nga may bagong nga king, may ibang nga king, it Israel. Kaya tiya mong unahuna, tiya, unahuna nga, nabubuhi lahi at pagiging hari. Okay? So, we have soul. Diri lang kita physical things, pagpahinamdamin niya aton. So, asyan sugo aton Ginoo nga,
man shall not live by bread alone. So, ano na, brothers, so nagtiti ka pala kini nga upon early Christian life, mga sugad nga nga verse, honestly, na-hurt ako, na-offend ako. Pero through time, maupay nga yan. That's why, ano, nadirigod ako natin na ito kang Kuya Mike. Nakaka-offend man yan nga kan. Kuya Mike Eva ba? So, maupay niya, warning, scripture, naghahatag aton warning to be mature spiritually, to know the truth, na ano ba't kamaturan kinyayakan ang Diyos haton. So, ito encouragement aton ng Ginoo nga, be rich in a relationship with God. So, ito aton center, ito aton paparikuhon, itaton relasyon sa Diyos. Amen ba? So, paano ka magkakadahin rich na relationship with God? Kunwari, dili ka nagbabasa ng Bible, dili ka nag-aaram ang Bible. Yeah, paros ka lang rich man. Let's eat, drink, and be merry. Yeah, wari ko dili papatamaan, brothers, ha. Gaya kang kula ng scripture ay iyo. Okay, diri ni pag ko na ako, bisan gyapon ako, guilty gyapon ako na. Antay nga, nagpe-prepare ako, at least, nabaro kitang kamatuoran. What is, diba, truth hurts. Diba? Amin na truth haton. Balik kita, para natin kuhan reason kaya we need to be shaped by Bible. Nasingyadi, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. By every word. So yan na, problema kasi ko ani tao nga itira hunahuna nga nabubuhi lerat mga butang dinha babawan tuna, katapusan nito condemnation, destruction, God's wrath, impyerno. Amin ito't katapusan. So, ini pag-review kinihaatan Ginoo pinagyan pulong na diri maraot magpakabuhi, diri maraot magtrabaho, magnegosyo. Pero kung pinaagi trabaho, negosyo, naapektuhan natin mo relasyon na Ginoo, diri ka na nakakagbasan Bible, diba? Diri ka na nakakag-attend, kay tungod nga busy ka pero may trabaho ng negosyo, diri latiya maupay kaya napapabayaan mo na nimo spiritual life. So, ito yung akuan natin nga magkaada kitang time para natin spiritual life. So, hopefully maging encouragement ni aton na magkaadahin Bible reading, daily Bible reading. So, adlaw-adlaw magbabasa ka in Bible para makilala mo ang atong Diyos. Asya diya. Para maging riko kita hamatahan Diyos. Diri man kita riko matahan tao, okay lang ito, importante, hamatahan Diyos, riko kita. Amen ba? Amen. So, amin yan ko ang Ginoo nga, diri na dapat mga materials thing, but by every word that comes out from the mouth of God. So yan God commanded us to be dependent on Him through His word. So, ito hining ang verse na gingkot ni Jesus Christ, ginagsusugo ang Diyos sa mga tao nga ayaw kita pagdepende mga material nga butang. Ang sugo niya aton, magdepende kita haiya. Pinaagit iya pulong. Mas tatapuran naton ang iya pulong kontrahit material nga butang. Ngan hain ba nga verse na gingkot ni Jesus Christ nga, it is written. Adin niya Deuteronomy chapter 8 verse 3. Pero babasahin natin 1, 2, 3 para makita natin ang context. Okay? Ano yung Deuteronomy? Chapter 8 verse 1. The whole commandment that I command you today, you shall be careful to do, that you may live and multiply, and go in, possess the land that the Lord swore to give to your fathers. So, time pa inihan ko ang Old Testament. After niniran ko ang paggawas nira Egypt. Okay? And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness. So, gindarahiran Ginoo
this year to wilderness. Pero katuig, 40 years. Di ba? Kaiyaman, Lord. So, nakikita natin anong purpose. That He might humble you. So, gindadara kitang ginon wilderness to make us humble. Resultan, pagdarahan wilderness ng Ginoo is magiging humble kita, magkakaroon ng humility. Okay? Testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Like Jesus, gindarahan wilderness, di ba? Pero natong Ginoo, ginkip niyan kumanhan aton Dios. Verse 3, and He humbled you, let you hunger and feed you. Ano pa maagi? Pag-humble era, hunger, di ba? And ginfeed hera with manna, bread, which you did not know, nor did your fathers know. Direra marang kung diinti kang ito nga bread. Di ba? Di the Old Testament, yung pinanggugutom ang mga tao, tas umuranhin, manna, bread. Okay, higad ang nag-provide para era. That He might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of God. So, ini nga verse, brothers and sisters, ang purpose ng Ginoo, kaya ano hera gindara ha wilderness, kaya hera gin humble, pinagi pagpagutom era, tapos pagkaon hera Diyos, para para tubuan hera Diyos nga di nila pagkaon source atong kinabuhi Diyos mismo, itatong provider. Di ba? Gusto itunduhan ng Diyos, like ini nga verse nga ayaw kita kahulog ang mga butang. Like ini, din pa experience rin kagutom, din pakaon hera. Di ba? Kaya higad ang nag-provide para era. So gusto ni God, itaton provider, itaton source, itaton life, pamaagi itaton pagkinabuhi, higad la. Providence of God, provision from God. Okay? Nagigits ba yan? So yan God commanded us to live by fully trusting His good and perfect will. So man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Word of God, di na nakikita niyo, will, kaburuton. Yan ang iya will is good and perfect. Matutkuhan natin. So, point 3 natin, we must have full trust in the good and perfect will of God through Bible. Makikita natin, brothers, and context na natin scripture passage na Jesus Christ gintempt hiya ni Satan. And first nga temptation na iya, kay tungod nga gutoman Ginoo, if you are the Son of God, make this stone to bread. So, kumbaga, gusto yung tunduan ni Satan na mamiling kitang mga provision niya diri tama nga pamaagi. Yeah? Imuni at bato tinapay, diri man niya tamang pamaagi. Kinahanglan, tututuan kita na kinahanglan magtapod kita hanpag provide haano ng Diyos. Diri na natin kinahanglan mangawat, maglimbong, magpatay para lang kita makakaon, kundi mag-trust kita ang Diyos na ma-provide niya aton. And then ang next chapter 6 ng Matthew, nasa niya, do not worry. Diba? And then nasa niya dito verse 33, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all these things shall be added to you. Ayaw pag-unaw na di mo mga needs. Kita ikaw di mo provider. Amat gusto natin ng Ginoo. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Kaya gusto ni Satan maging earthly lang kita. Dili kita maging spiritual. Okay? So, but by every word that comes out from the Word of God. Kaya sinyo yung gustuhan Diyos nga, fully trust, magtapod ka, hinduro, haiya, pulong, haiya, kaburuton. Bis ano man ang matabo, kakurian, kagutom, ayaw kita pagbuhatin, bisan nagkikinahanglan kita,
Tintutunduhan kita natin passage. Diri kita mabuhat at maraod para makuha natin atong kinahanglan. Mahulat kita, hithatag ang Diyos sa aton. Amen? Kaya may nakitang Diyos nga, mahigugmaon nga na-provide. Amen? So, ang matutuan natin dito, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the Word of God. So, amin hindi apan kumanan ibang scripture passage, Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed. Romans believer, be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So, amat sugo aton. Next verse, Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. So, fully trust Jesus Christ. Gutom na hiya, waray magpadara, temptation ni Satan na, di mo na lang tinapay, di anak ka man ng Diyos. Same gihapon ang time nga, nagkukulang nga na kita, possible mag-share ay Satan natin, panhold up ikaw, pangawat ikaw. Di ba? Para ka makakaon, para ka magkaadang warta, di ba? So, amat ko na aton, diri kita kinahanglan magsugay ito. We trust in God's provision. Amen? That God will provide. God will make a way. Saling kanta kanina. And then, warning ha ito ng Ginoo, para mga tao nga diri matras haiya, nasi nga di, thus says the Lord. Kang kanina yung word, kan Lord. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength. Make flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. So, cursed the man kung natras siya kasi tao, kung na niya lawas, amat niya ginihin mga kusog, tapos niya kasing-kasing na harayon na Ginoo, you're under curse. So, warning ini haton, hanaton, Ginoo. Okay? The Lord Jesus was in the temptation of Satan. And His response was through quoting the scripture. In that scripture, which Jesus quoted, we must be fully dependent on God by His word, not on material things. So, balik natin verse. But He answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Bisan ginugutom na kita, kinukuryan na kita, magsusunod kita han kapuroton han aton Dios. Kaya diri lang kita nabubuhi mga butang-butang, mga material things, nabubuhi kita, pinaagi ta ng pagtuo Ginoo, pagtuman hayya. Ha? Diri kita magkukuha ng mga mali-maliit nga kwarta. Amen. Ya, magtutuman kita para hankuan kanang Ginoo. Tugutan ng Ginoo, for example, mautdan kita ng tiil, praise God. Diba? Kontra naman na saripan Ginoo, kung iti mo sa nga mata kapos makasala ka, tanggalan na lukata. Kaysa naman bugos ni mga lawas niya nga to impyerno. Mga pinalangaw sa lating mata. Diba? Matanggalit mo sa nga mata, pero mapalamig kaliwat. So, ang matutuan natin Ginoo is diri kita maging materialistic na mga believers. Kasi ini nga kalibutan, kontraihan Dios. If anyone friend of this world, we are the enemy of the God of God. Okay? So, amin niya, bago kita mengaton, big idea, the Lord Jesus shows us that our true instrument against Satan's temptation is the Word of God, and that we should be dependent on it, not on material things. So, amot ko natin yan na. Big idea natin, God revealed to us from the Bible that His Word is our only weapon against Satan's temptation. And we must be dependent on it rather than on earthly things. So, ayon, reminder lang natin, ayon, pagkahulog ng mga problema, ng mga baraygan, waray ka na bugas, waray ka na
barayad kuryente, di ba? Ayaw kahulog, do not worry. Trust God, pray, paghatag lang yung time ha Bible, ayaw pagbuhatin sala or maraot para mo lang makuha butang. Itaton kinabuhi dinhi, dili lang kita nabubuhi mga material nga butang, kundi nabubuhi gyud kita it pagsunod, paging obedient han mga sugo han Dios. Amen. Amen. So amo na niya shaped by Bible. Amon kuan natin yan. So yan na ikuan ko kamo yan at aton communion, Brother Jerry ano. So hindi kita yan at aton communion. Let's pray in closing prayer kita. Dear Heavenly Father, salamat han imo mensahe na nga imo kami gintutuan na makahatagin glory ha imo pinaagi nga maging dependent kami mo magtapot kami ha imo nga ma-provide ka good bisan nakukurian na kami ada kami kakurian nga butang dili kami magbubuhat it sala kundi matapod la kami di mo pag-provide amon di mo kaburuton di mo hihimuon. Salamat hini nga mensahe nga imo kami ginpahinumdom nga diri la kami nabubuhay mga material nga butang kundi namon kinabuhi dili nabubuhay kami han pagsunod namon han imo kaburuton. We pray this in the mighty name of Jesus, as our Lord and Savior. Amen.